tinio ang joto lugorono message tinai moke bosi je tini to Christmas ni sal tini keha Prabhu Jisu Kristo bo hawo gorib rau papi rau no mukti kheneng boye gorib ya mane papi rau no mukti kheneng boye Ishor baike binim sala keha to mono urtim yo huklaye urtimini pap no roe nei boye uno bo hawo hukhe mon salse saltor sal bono joto je mane nei bele Christian ji Christian mane nei ro follower ro tini sale saltono himba ang bo kau sanai ya je boro Hindu Christian Buddhist jeta dharma tomoy jong secular country Bharatborsho je kuno dharma no jong je janjan khatungmo dikhe jong namayo dharma tomoy ambai jong ang tehari birudde ko saya janjani khatimo janjan no tongko are po ang keha Christian ni follower somodio ji Christian follower somodio ji Christian khatene hamon boy inin salle saktor no mahne bo saktor ni din rawo yang nabai koma sale mani ye je ma phemoni karon to bosi je ai nim khawo sa tinio bangma social media dio nokhamo no mobile ang simai haje Tripura rajyo bhoishorok maunai abono chongni sang Sakao Motha Kwrwi sale joto lugorono aini huiteo message ring he masam kause ang simoromo kono oya je ang simoromon jarawo aini simoni moteo ang sani kause onek brole chane kono tongnai onek brole chae kono moyo abosi kauke aringpo aini tini ni komale topic le koekta sil tengpo ang noha je sakan ochini aini parani just salthangbai pochim side bai sakan hindo keha jampui hill ni porke sakan hill no second highest mane Tripura o sakan development ni issue no to ye BJP ni karyakarta ro tawo je initiative lai brang sakan ro berai laye sakano development ni kau saye tawo je prachar kheto aboni kot keha sanai jongnai aboni khoyang san jongnai chief minister ni je tas kolok koekta kau je sai tomo abon pai khetre keha SDM Kanchanpur issue no ang pe sadai abon pai political rights and delimitation je importance abono tuye airport land rights bo char pasta agenda no pese ang kau share khen pai ke sakan development ni kau mo puilang sanai sakan development asu bosor lai thamo 75 bosoro sakan tinoko sakan serbo sakan ni broro lama kahan mahia lai thanai 2 bosoro meyo 2 bosoro ha je ang chief engineer ni through teo je bo sakan ni road no saika road tisama tu burigat tu saika road no tuye onek bar officially state government ni aro salaye je tawo abo proposal ro accept paye tender ro tender process chole to financial bid chu se baki to technical bid pai ha ke boni jorao sakan ni lama o ma o to ha ke sakan sermol sio mon khoi ni to ka ja tes ke klangsang abono mon khoi ho sakan lainang ye jabora lama ro to raimoni ti pai to abasini engineer ro bai brani sauthai mo ba chong kono brano saha je brani buge mo joto dio abu chini tau bortoman engineer to nai to ya brani sauthai mo bai ke chong joto sauthai mo bai abu ke aja to lama ke tawo election samso pai ke sakan development ni kau saye sakan sermon koek jona bro chini je aro elakani leader je BJP party ro party ya ke bo development le khema ya ne je sinai ro
Brano ang san tumoke nang election so phake development ni kau sao election so phake nang ni chakri ni kau sao election so phake nang no bibinno nang ni issue no tuye brang mane promise khemro abo bai khe nang no jodi fila to misike brao bobishot tre nang tolao klainai ha asa somse amwe সমস্ত ত্রিপুরা বাসিন্দা নকবনো সান্নাই কি ব্রণ ব্র রাজনীতি থয়া যে 70-75 বছর চুনো যে রাজনীতি ডেভেলপমেন্ট কোন সময় কেবো ডেভেলপমেন্ট শুনো দিয়ে কোন সময় কেবো গরিব সরকার ये सीपीएम জামানাও কে গরিবের সরকার মুচু গরিব বানাই কইনা ত্রিপুরা সরকার তিনিও बीजेपी फा डेवलपमेंट सबका साथ सबका विकास हैं सबका साथ सबका विकास 7 বছর सा विकास हो नु लामा नेशनल हाईवे के हा आवश्यक तो कहम को नु विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर के कहम को अब ना डेवलपमेंट उ याले ठीक नो तो आरो स्पोनी एरिया वो स्पोनी फायदा ने अब तिप्रासा रो मुंसु जरा डेवलपमेंट तिप्रासा एरिया मुसा डेवलपमेंट के डेवलपमेंट निकाउ साये जोनो राजनीति ता खेतो एवं डेवलपमेंट चो बैफो चो उया चिनी मोस्ट इंपोर्टेंटली सर्वाइवल से चिनी प्रश्न फायो एक्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल चौंद्राव ए तोंग के डेवलपमेंट जैसा नि नुक क्लाउ बिल्डिंग थांबो नु थुइ था थिपे थांके नुक मा केनेरो नि ब्रो से नि जाति सारो जे जागा कुरि खां थांके नुक डेवलपमेंट नुक मोय मा केने आमो ए आबदिमा कौ बैके चौनो जेता ओफिला दमो चिनी जे जनजाति मोर्चा राव चिनी विभिन्न लीडर राव बीजेपी खेनाय जे बीजेपी नेतृत्व रि तोनाय कोंबारा राव बरोनो सामा सामसे न आसु के सिदा उसिया ताउदी जाति न ताफादी दफानो ताफादी तिप्रासार न ताफादी आंताई फोर सामो चीफ मिनिस्टर पियो साव जो जत मिले से श्रेष्ठ त्रिपुरा बनाने ठीक है से कौ कहा किंतु श्रेष्ठ त्रिपुरा बनाने ब्रेके बनाने नु एक सेक्शन नु सब समय नु डिप्राइव के भाई एवं नु श्रेष्ठ त्रिपुरा नि कौ बैचौ जत मिले था ठीक है किंतु एक समय चीनी जाति गोष्ठी जत पाइ थाने ताओपो चौ तिप्रा मथा स्ट्रॉंग तो मो एसे चौनो क्रिमन मो एसे तिप्रा शांति तो त्रिपुरा कोनो जागाओ ट्राइबल रो अत्याचार खेमो एमनी पिछने स्पोनी याव तो तिप्रा मथानि महाराज नि नेतृत्व महाराज जदि से बरो काउती साया के इनो तिप्रासार आगरतला दिमा धर्मनगर दिमा কৈলাসর दिमा एरिया रो लेखा परे काहमा सांग मात्रे बातो उसका पुरो मिसिल खेनु आगरतला रो धर्मनगर मिसिल देखेमाय आईपीएफटी जमाना रो बुसु माने ब्रा मिसिल खेमो आईपीएफटी रो नमखो बुखमन जों पाउथा दे बीजेपी फाइफायफो विश्वजीत देवर मानो पानी सागर बुथे मुखी चौ पाउथा दे के चीफ मिनिस्टर कौना मासा ने की बिन स्टेटमेंट नो सीपीएम नो दूसरी नो साउथी गासे सीपीएम नि रेजिम ओ सीपीएम नि समयो जे एनएलएफटी राव एटीटीएफ राव मुसु माने बांगली संप्रदाय नो अत्याचार खेहा गुली खेहा मर्डर खेहा अब कौनो नु ताओ रिपीट खेतो तार माने नु ताओ उत्तेजना खे पब्लिक नो जनसाधारण नो सियारो नो सिरिये नो हिस्ट्री नो लाई थामो कौनो नु साये नांनि ब्रो नो उत्तेजना खेतो किंतु चिनी ट्राइबल नो आसि जुंडांगा रो आबुनि स्कारो आबुनि पर रो ट्राइबल रो जागा तेलियामुरा दिमा एरिया विभिन्न एरिया रो ट्राइबल नो बसते मके कांचनपुर होते मरोके इवन बसु विभिन्न जागा पानी सागर विभिन्न जागा चिन ट्राइबल नो कोंबार नो ते मरोके नु साया एकटा कपो माजार मा चीफ मिनिस्टर बरो एकटा सेक्शन नो थे मनु पाउ सातो त्रे के सेक्शन तिप्रासार नो थे मके नु काउ साया बो देनु श्रेष्ठ त्रिपुरा बनाइनाय बो बैदे श्रेष्ठ त्रिपुरा मने तार माने चोनो श्रेष्ठ त्रिपुरा बनाइनाय ये थानसा ये चोनो तिप्रासा बै जत बै चौ मिले तो नै पीस माने शांति सम्प्रीति बजाइते नै हिनो सेसपन्त चोनो दंसो खे माने पॉलिसी बो आम ए बिन कौन आं एक्सेप्ट खेमया बो राजनीति चौनो थ बहुत कांसी चौनो थ आमी जत तिप्रासार नो आं कुसियर तो नि साव सिफाइदी ताओ खासिय नै जरा तो जरा पाइथा हासिके अदूर भविष्य चिनित्रे काउ सातमानि जरा कुरे पॉलिटिकल ताओ राइट मयो छ पॉलिटिकल राइट्स मा तो जेमन ता एसडीएम कांचनपुर कौते फांसाव एसडीएम कांचनपुर माउता हठारो ट्रांसफर फाय जे जगह फारानी फाथारनी आईएस ऑफिसर नो रो न्यूट्रल रिप्रेजेंट मरो तैमयो ना होइरो चिनी
कांचनपुर सबसे मेजॉरिटी स्पॉट हो तिप्रसा वो जगह चिर एसडीएम तो रियांग एसडीएम तो रिंकु रियांग सुंदीमार रो तिमय चंद्र रियांग सुंदीमार रो तिमय एक दिन पर दो फॉर्म तिया तारमाने नो एसआर खेनाय नि एसडीएम नि आउट ऑफ पावर नुनी ब्रुनखा पोनि चोमदे खेनाय आबुनि पॉलिसी बायदे नो रतिबि आमी पॉलिसी बहुत सिंह तो अब कौन मा सामसे तीन तिप्रसा रो सीडी हिमन कौसे बोदी खेनो चुनो राजनीति थोनाय जे कोनो इंपोर्टेंट मतलब मुखुखे स्टेप लाने पखे ब्राउन ब्राउन रति ने बोदी खे राजनीति बहुत थोआ सीपीएम जामानो को थोआ चौनो बिहा वो एक्सपीरियंस रो जे समय चिनी शरणार्थी चिनी ब्रु फैनाय मिजोराम नि फैनाय ताकपुरावनो शरणार्थी एक्चुअली ब्राउन आरो इनफो चौ जतनो मुफाय मसे शरणार्थी थांबो ए चौको आबो कौनो सामातों आरो मय आबो
ma shalo rugui TTAADC chini jong to lukurokno Christmas ni chibai tai pai fly ya hamjak maya farok chung shuriwo kaitor chini jong to nangkok marokno chungno chubrina angthung